jamo. Kimajun apa kamu maksudnya pada jumlah kita terkasi. Amikan aji persuri soya amikan kita tangkat di mana ini. Amikan sapi, amikan mundi ini, amikan iso naga presence naga stand boleh boleh terkasi. Itu raga sapi iso naga sheba boleh. Amikan sapi berapa? Coba buat apa? Kau jangan sebut. Cuma nak cengkak. Jangan, itu biasa tu. Kau jangan. Jehovah say, Jehovah say, Jehovah say. Itu no. Praise the Lord, praise the Lord, praise. Cinglah, cinglah bukan nak? Nah. Thank you. Verse 我正啊，我是，你搞笑啦！这么的都把你的，我嘞，来，the time of sure ke dhanyavad yaise. John chapter 14 verse 60 bukan ada pasal. Itu John chapter 14 verse 60 kushe. Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except Rasta. Osado arun chundu tahiasre. Itu kan tayo akhirnya kini ko dhengre mohan. Iku mohan ang life de. Jiwan pawale iku rasta nai de. Itu kan mohan. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, boyode. Amikan laga sati kando yede ahi bole lo mang khushi pai hoje. Oshon jangjo kudin jo yang shiro do de ma ta singa macho. Boleh bi ami lo bishi mondu. Do ya ye lo banu ka so. Ki kane mondu ka se ami bi na jane. Do ra anu na susana itsa. Boleh bi mondu aram na pae abo humai le itu bhavna uthi le itu bhavna birai tagi le munya laga revival kane mondu pure se boleh bi ki kane se itu ko reason na tagi ne monde aram na pae ne ini ka thai. Samphebana dusuri doha, yebabana dusuri doha. Olang dalo, lambumi no yingudi amwa macho. Itu ini ka hoi tagi se boleh bi ami itu isoro se itu hunia to boleh ji boleh bi tate program pure ko lage koi gele ami kan ke koi tagi gele program banai lo pichile tai iro tai laga program aro alag ekta digine lok pure jagane aro tai laga khaupi man birapure laga ini ka tapo na thaki jagane tai apiguna pare ause boleh bi tai to tai sub ke kuase itu tai laga salambi so punya bisa si bantuan ke di ko gine tai aji mori ko gine 1905 de tai name ko gine Wales laga revival laga program to online kya laga manu is not to have any agenda so that the Holy Spirit itu pratana hai Chino yang shiro kuman kita iba mucho. Tamponi mo damgas ka so namek tori doha. Bozo do monje kiyo sada kono ego ma tu tsuna. NCRC kambi area se MCRC kuman no chesa. ami to eji laga kotha bishi bole apne hath uthai HS kuman lam khana. Jang shiro shirani lo tin jana khai ki lo ga
Here Revelation chapter 2 verse 4 till 7 day itu isor laga kotha tu ini ka koise. Kintu moi tumi khan ke over time taito ini ka kotha koise. Itu revival tu manu laga jivan de aha laga to itu science tu hobe itu. Itu isor kotha bhumi bole mon hoye buk pyas lagi dine. Isor laga kotha bhumi bole buk lagi jay koise. 보소 리 베드라함 도지죠 보소 경장 리바이벌 도이 도지죠 보소 경장들아 보소 이체 나우스구나 에가트나 본문스나 호주나 호주스구나 소대물 실자 itu matlab to hoye to jodi apni laga jivan de to revival to shuru hobo bole to apni isor laga kotha to bhumi bole buk lagi jabo lage. 에감춘이 또 비행아 좋아지나 보소의 나우스구나 니 소대메 대자 이 초가지 잡게 Aru tai ko to itu piche de to personal repentance ko jeche. 호주스로 주죠 에데 기차의 경주에 여러분 요체 아니기도 호주문란이 한시요주 리바이벌 사 Dr. Miles Monroe ko tai international preacher ekta ase, one of the best author, selling author in kami tai se tai ko pastor bi kurise. Tai to ko to hoye to itu revival laga kotha ko ta de tai ni ga koise our spiritual progress koise. Amika laga atma to uthya laga to hoye to is always going back ni ga koise. 아리시 보존 리츠가 교주죠 리바이벌도 교주죠 크리스천장의 경주로시 에라니기도 어머머 소리도 하면서 소리도 하츠가랑 가베 요죠 Tai kuala matolok to hoye to itu American Christian manugan laga spiritual journey to hoye to wapas iten laga garden de Adam aru Eve tai jo shuru de so tai jo ke kimika banai dise aru American laga spiritual journey to tate jabo lagya laga tai to kuase ko. 보존 리츠에 반이나죠 에데 크리스천 경주 에 경주 보존아 저거 보존아 에덴 반로에 반고 제스다 뭐 부서지고시 에라니 고람스구나 Kini mana iten garden de isor par Adam Eve banai kya to hole to tai banai kya time te to hole to Adam aru Eve to isor logo ne ekdom miligene close fellowship tai এরকম যোজনা রিভাইভাল নেই আমি মানুষকে perform miracle কাম করে মানুষকে healing করে আমি আশ্চর্য কাম করে vision prophecy কাম করে কইলে আমি এতে আগে পেলে তো revival তো আগে না পারে 아나 좀 정부로 제대 무대 누가 되어서 어제 양차 리바이벌 안쓰기체 it is in the hands of God. 리바이벌의 이웃으로나 저 보수께로 다이 He will give when you and I truly repentance and come to Him. 리바이벌 그된 노라나 어쩌저리나 그된 이부도 동비하세나 제대 보수나 Turn away from all their wrong and wickedness. 보수나 니 매정도 그러나 니 산조 Then God will send His Spirit, Holy Spirit 바다에 আমি হানাকা জীবন তো restoration তো করে দেব. 호주스러디 보수나 한번 먼저로 비기로 이거를 한지로 시행이고 Revival laga manifestation de American 1904 1905 se American Wales laga revival itu laga history to puri saise bole even Roberts para tai itu revival program ha time de 70,000 to ek moina para converts hoise hoise. 그다음에는 웰스베다 장주로시 리바이벌 깜피지다사나 어워즈는 돈 어떻게 감히 고비죠 Aru manu 1 lakh to for a backslide hoine ni bharakan return wapas isolo bole aise hoise. 그다음에다 장주로시 리바이벌 로조사나 교나라게 강해가 문제라니 보통하고 Revival laga manifestation to itu khana se do. 리바이벌 특기죠 호주야 American laga church de baba ka lobe amar ka lobe ki manjon church lobe dur lagi se church bitore ahibo na lobe ni thaki se itu revival laga itu khan sok jada de aha laga itu manifestation to American dekhi pabore. 오양시로시오 부모대 누모르네 지구로르네 나라가 게스레로 부모에 게스 보통 쓰마주사나 호정자 하나 스로즈 리바이벌 금나도 자 Atma khane dhammo so palani healing jangai to pai jabo lagi. 리바이벌 주로시오 오래 금 주로 치네 점주 에메도 공간하나
দিগিনে তাইলে বলে সর আমি একটু ছাড়ি গিয়ে পাস যাই যাচ্ছিল ইনিকা দেখ বলে Comme la mec, toi, il s'en joue. Et le mal, il a mon de beau, parce que ça, et comme le temps, tu sais, il a mon cher. 이도 간에 라스트 호주성은 아웃사, 이도 아포스톨 피터리시다 아포스톨 비드레스야. Let us broken inside 애들은 멈추, 가보다가, আমি kan itu bitore bhangi bole 애들은 멈추, 애들은 인용 거에 보도. আপনি ঈশ্বরের ঠিক আছে ভাবনালে না 아유의 남자 주주로 심만. Apostle Paul to died more than 35 years of doing missionary. Died Apostle Paul 35 years of already. Died काम पूरी तरीके से church plan पूरी तरीके से. Died letter kan लिखे के इसो वाला revelation लोगे ने. Died का कथा kan लिखे तरीके से already died की कुछ. 아포스톨 바울다 무슨 통과주로 빼라 뭐라 보호소에 내주시야.